नमस्कार मेल हरे कृष्ण आम्ही अभी भगवद्गीता 12th चैप्टर केवल वारू कंप्लीट करेयनया भक्ति योगम 12வது अध्यायम अभिनो भक्ति योगम अनि मनरिया ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಮು ಕೃಷ್ಣರವಿ ತೂய்மையான ಭಕ್ತಿ ಈ ಸಂಗತ ಹರುಮಂಗೆರಿ ఒకలందు బొల్లియవాసి త్రహాలి మరొకచ్చి కొన్ని కెరత ముసిన జేమిలి దుసర புண்ணிய கர்மங்கள் தீக்காய்த்தி கேரி நீங்கள் சங்கிதி பக்தனுடைய தூய்மையான குணங்கள் பூரா கோணர் ஹேமன மோதன கோப்பாய் நீங்கள் சங்கி பக்தனுடைய குணங்கள் பூரா சங்கி சடாசி அரம்பங்கிறிய கோணம் ಎಲ್ಲ புலகம் சத்த அஸ்கிதங்காகும் ஒன்றும் சத்த எல்லாம் உண்ட கேள்வி தாய் கேள்வி தேவகவி உருவம்யா தேவவி அருவம்யா கோண சத்த தேவ் தேசி அஸ்கிதங்கா ஒன்றும் சத்த கேள்வி ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ವಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಕುಸರಿಯ ಎಲ್ಲಗ கிருஷ்ணர் காய் பதில் மனையா உருவமு வழிபடுகிற தேசி பாயம்பட தேசி வேஞ்சொக்கொடு அப்படின்னு செஞ்சு சங்கைய சிலே சமயமும் அருவங்க செத்தபிள்ளி தெங்கோட அம்சமுஸ் ஆரம்பம் ஸ்டேஜ் சேர்த்தனும் தேவுக அருவம் மணி ஹோடன் பயதி ஒரு முன்னேற்றம் பக்தி முன்னேற்றம் ஹேத்தங்க கலாயி ಎಲ್ಲ அருவம கொண்ட மூலம் கொண்பனதி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரு தெங்காவி அற்புதமான ரூபம் சேர்த்த சச்சிதானந்த விக்கிரகம் சேர்த்ததுன்னு விசனத்தை நிசேத்த மனத்தை தெங்கோ கலர் ஸோ ಎಲ್ಲ சராடி அம்மி 12வது அத்தியாயம் பூர்த்திக்கிறைய அந்த 13வது அத்தியாயம் இந்த 13வது அத்தியாயம் அவினும் இயற்கை அனுபவிப்பாளன் உணர்வு மணி ஹெட்டிங் வீடியோ 13வது அத்தியாயம் இல்லமாம் காய் முக்கியமான விஷயமும் மனதி 13வது அத்தியாயமும் भगवान कौन है अंत बिस्तर से मनते आम्ही कलल्ला तेसी मेन मुख्यम है अदावदु ಎಲ್ಲ 13வது அத்தியாயம் काय संगर्यम नदी क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ मनी संगर्य क्षेत्रम मन काय नोटि थाम नया आता आम्ही धर्मक्षेत्रे वृक्षेत्रे मनी संगरासी स मन काय उंड थाम ಎಲ್ಲ थाम मनर्य ಅವರ ದೇಹಮಲ್ಲಿ பொருந்தை ಅವರ ದೇಹಮಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಉಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಮು ಕಳಯಾತನು ಕೋಣು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್രം ಪತ್ತಿ ಕಳಯಾತನು ಕೋಣು ಅವರ ದೇಹಂ ಪತ್ತಿ ಕಳಯಾತನು ಕೋಣು ಮೆಣದಿ ದೀದನು ಸ ಉಂಡಿದನು ಕೋಣು ಮೆಣದಿ ಅಮಿ ಆತ್ಮ ಅಂಗುಡಿದನು ಕೋಣು ಮೆಣದಿ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಕೃಷ್ಣನುடைய விரிவங்கம் பரமாத்மாகன்னு சேர்க்கிறார் மெனித்தல்ல பரமாத்மாவோட ரோல் காய நிறைய இல்ல 13th சாப்டருடைய மெயின் தீம் அது தெல்லேஸ் இல்ல 13வது அத்தியாயமும் முக்கியம் ஸ்லோகம் அமி சாரி அன்னி தெல்ல ஹாலி அமி அபி 14வது அத்தியாயம் ஜடரியாத அமிதா இல்ல 14வது அத்தியாயம் அவினும் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள் अंक अस्किदंगागु इत 3 गुणम पत्ति कलैरायि आम्ही डिस्कस करूया सत्वगुणम रजोगुणम तमोगुणम मेनी 3 गुणम सेतन है ಎಲ್ಲ 3 गुणम कोण कोण வெளிப்படரசி ಎಲ್ಲ 3 गुणम घातहाली अंक काय फलन सत्वगुणम मुर्हे अंक काय होय रजोगुणम मुर्हे अंक काय अब्बै तमोगुणम मुर्हे काय अब्बै ಇಲ್ಲ ಗುಣಮು ಸೇತನು ಕೋಣ ಕಾಂಕೆರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಯಂ ನದಿ ಅಥವಾ ಆమె ಒಂಟ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾರಾಸಿ ಜಾಣಾತಿಕಾಮು ಕಾಯ್ ಮಾಡರಾಸಿ ಲೆಡ್ ಅವೋ ತುರ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅನೋ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆರಾಸಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಅವೋ ತುರ ಬಿ.ಪಿ ಚೆಕ್ ರಾಸಿ ಎಂಗಟ್ ಪೊಗಡವೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದವೋ ತುರ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಸೇಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸನೋ इसदी अंक कोण ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ಪೂರ ಉಂಟೊಟ್ಟಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ರಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹನ್ನ ಹೋರಿಯ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹನ್ನ ಹೋರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಯ್ಗೆರದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಉಡಲ್ ಕೋಣಸರ್ಕಸ ಕೊಮಾಮವಿ ಪ್ರಚನಸ ಮೆಣಿ ದೆಕ್ಕಿಧರ್ತಗೂ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ಕೆರದು ಅವರ ಮುನ್ನು ಕೋಣ ಸಮ್ನಿ ಕೋಣ ಚೆಕ್ಕೆರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆರದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ಗೆರದ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸಂಗದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜಡ ಇಯற்கையின் 3 குணங்கள் ಎಲ್ಲ ಗುಣಂ ಹಾಲಿ ತೀಸಿ
आम्ही काय होरियमनदी ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಉಲಗಮು ಔರ್ಯ ಎಲ್ಲ तीन गुणम हालिते आम्ही ಔರ್ಯ ಎಲ್ಲ गुणम कोण आम्ही ಚಂಚಿ ಭಾಡವನು கணத்தேசி பகவத்கீதைன்னு உபதேசத்துல 12வது அத்தியாயமு பக்தருடைய குணங்கள் புற போனர்ஹாயினி சேய சில குணங்கள் அஸ்கிர் ஹனோ மனதி ಎಲ್ಲ तीन குணமுறிய ஆமி காய்கன்னோ ಭಾಡ ಅವರಣೋ தபாஸ் சில 12வது அத்தியாயம் சங்கிற குணங்கள் புற இக்காவை Ilahali amyata ila 14வது அத்தியாயமோ amyata சேங்கனோ amyata சாஞ்சாரிய காய நதி ஸ்லோகா நம்பர் 4 சாஞ்சாரிய 4 அத்தியாயம் 15 14 ஸ்லோகம் அவி 4 சர்வயோனிஷு கௌந்தேய தய சம்பவந்தியாஹ தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அஹம் பீஜ பிரதாபிதாஹ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीज प्रतापिता पिता मनांग कलाय बो सर्वयोनिषु कौन्तेय मनदि अस्की जीवराशिகள் பொங்கல்ரி அகரியா மன மொர்ஜல்ரி அவரியா பீஜம் மன விதை उंड झाड़ होना अंक कलायन है उंड विदय तेल तवास में तेलांड्री तेले आवाई तेल मारी अंकास की तेंका इल्ल विदय पणरिया अदावदु अंग पिरवी कारणंगा रहारिय कोणु अनेदी कृष्णदोस सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिय तासां ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रतापिता अहम बीज बीज मनदी विदय प्रतामणर्य अर्जुन संकर्य अहम बीज प्रता पिता पितामण नीस बबो कितंगा मी बो अन्नी संकर्य आता अंक अंबबो उंडिदनुसे कृष्ण दिसनी वनरासना ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗೋ ಮನಿ ಅಂಕ ಲಗೈ ನಯ ಆಮಿ ಅಂಕ ಅಂಬಬ ಜಲ್ರಿ ಐರಿಯ ಅಂಕ ಕಲಾಯಿ ಆಮಿ ಕೋಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಲ್ರಿ ಆವಾಸ್ನೆ ಅಂಕ ಕೋಣ ಕಲಾಯಿ ಆಮಿ ಎಲ್ಲ பொருளுரை புற ஆமி சொல்லி கலைல்லங்கன் மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வத்திராச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஸோ இல்லை உலகமயு உஜராஸ் கி ஜீவராசிக்கு கிருஷ்ண ருசி கோமணி மணரியா பொருளுரை சேங்கன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உண்மையான தந்தை என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜட இயற்கையும் ஆன்மீக இயற்கையும் சேர்ந்த சேர்க்கையே உயிர்வாழிகள். இவர்கள் இந்த கிரகத்தில் மட்டுமின்றி எல்லா கிரகத்திலும், பிரம்மதேவர் வசிக்கும் மிக உயர்ந்த கிரகத்திலும் கூட காணப்படுகின்றனர். உயிர்வாழிகள் எங்கும் இருக்கின்றனர். நிலத்திற்குள் உள்ளனர், நீரினுள் உள்ளனர், நெருப்பிலும் உள்ளனர். இவை அனைத்தும் ஜட இயற்கை என்னும் தாயினாலும் கிருஷ்ணருடைய விதையளிக்கும் முறையினாலும் தோன்றுகின்றன. ஜட உலகத்தினுள் கருத்தரிக்கப்படும் உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய கர்மங்களுக்கேற்ப படைப்பின் போது பல்வேறு வடிவங்களில் வெளிவருகின்றனர் என்பதே பொருள். அதாவது இல்ல படைப்பு மனிதைய கோண சலரியா மணி அமிர்வோ கலங்கணும் பார்த்தோன்னா ಹೊಡರಸೋನು ತೆಪಾಡು ಅವಿ ಚಲರಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಕೈ ತೆಗನು ಎಂಗರಸಿ ಮನಿ ಪೂರ ಸಂಕರಿಯ ಪೂರ ಆಯ್ಪ కోణ హెమిలి కోణ ఇక్క సిస్టమాటిక్ అని చాలా రాసి మని అమి అవి తెలివిగా భగవద్గీత కృష్ణ సంకరియమహి అమి అవి கலல்லுவ. ஸோ ஆன்மீக உலகம் நிறைய படைப்பு நிறைய தெல்ல ஹாரியமி ஆன்மீக உலகம்னா கோடிய ஹர்மம் ஹோரியம்னா வைகுண்டம் ஆரம்பம் ஹோரிய வைகுண்ட லோகங்கள் கோலோக பிருந்தாவனம் தெல்ல பூரா படைப்பு பூரா கொன்னே அவசியமும் காரணதெல்ல பூரா கொப்பி சேர்த்த கொப்பி எட்டானல்கன் ஹாரிய தெல்ல பூரா ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಉಲಗಮು ಕಾಯಿ ಹೋರಿಯ ತೆಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ರವಿ ಪಡಚರಿಯ ನೊಕ್ಕಮಣத்தில் ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹೋರಿಯ ಅழிவு அழிச்சரிய இல்லை புறா அవి 8th சாப்டர் சேய பிரம்மா தெங்கோட ఉంటే జిన్ను మనది కాయమన్నది 1000 చతుర్యుగం అవి ఉండ ಅಕ್ಕ ಕೋಣೆ ಸೊಲ ಹೊರಸಿ ತೆಲ ದ್ವಾರ ಹೊರಸಿ ವಿಲ್ ಹೊರಸಿ ರಾತ್ ಹೊರಸಿ ಸನಿ ಅಂಕ ಕೋಡ ಮಚ್ಚ ಪಚ್ಚಾರಸಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ सत्य त्रेत द्वापर कलि ಇಲ್ಲ 4 ಯುಗಂಗೆ ಕಾಯಿ ಹೋಣೋ 1000 ವಾಲ್ ಮರ್ಚನೋ ಇಸನಿ ಹೊಯ ಮಣದಿ
தெந்துதி பிரம்மாவுக்கு உண்ட தீஸ் ஜாரிய இதே மாதிரி 1000 வால் ஃபயஸ் பண்ணது பிரம்மாவோட ராத் வரையும் ஆக மொத்தம் 2000 வால் இல்லை சுழற்சி குணம் தெல்லே பிரம்மாகவே உண்ட தின்னு வரையும் இதில் டைம் ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅವಿನೂ ತೈಸಬಾಯ್ ಕೋಣೆ ತೈಸಬಾಯ್ ಆತ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗಂ ಅವಿ 4,32,000 ವರ್ಷಂ ಸಂಗಿರಿಯ 4,32,000 ಇಂಟು 2 ತವಾಸ್ನದಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಂ 4,32,000 ಇಂಟು 3 ತವಾಸ್ನದಿ ತ್ರೇತಾಯುಗಂ 4,32,000 ಇಂಟು 3 ತವಾಸ್ನದಿ ಸತ್ಯಯುಗಂ ಎಸ್ 1 2 3 4 ತವಾಸ್ನ ಸತ್ಯಯುಗಂ ಅಂದ್ರೆ त्याला की ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ करिए आम्ही सियासमध्ये 4,32,00,000 ವರ್ಷಂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ 4,32,00,000 ವರ್ಷಂ ಮಾಡಾರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಗೊಂಡ ದೀಸ್ ತಲೆ ಮಾರಿ ಜಾಂಜಾರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಗೊಂಡ ರಾತ್ ಆತ ಕಾಯ ಹೊರಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಗೂ 100 ವಯಸ್ಸು ಹರಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಕ್ಕದನ್ನು ಹರಾಸಿ 100 ವರ್ಷದ ಹರಾಸ್ 100 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹರಾಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಮು ಒಂಟಿ ದಿನ್ನು ಮುಸತಲ ಕಾಯಿ ಹೊರಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವಡ ಉಂಡ ದೀಸ್ ಮುಸತಲ ಕಾಯಿ ಹೊರಸಿ ಉಂಡ ಪ್ರಳಯಂ ಚಲರಸ್ ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯಂ ಕಾಯಿ ಹೊರಸಿ ಭೂರ್ ಭುವರ್ ಸ್ವರ್ ಮಣಿ ಎಲ್ಲ 3 ಲೋಕ್ಸ್ ಏನ ತೆಲ್ಲ ಲೋಕ್ ಪುರ ಅಳಿವು ಹೋಗ್ಯಾರಸ್ ಫಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೊಲಹೋತಲ ರಾತಿ ನಿಂಜುಲರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೊಲಹೊಣ ತಿಕ್ಕಾಮು ತೆಂಕ ಎಲ್ಲ 4,72,00,000 ವರ್ಷಂ ಹೊಣೋ ತೆರ್ಕಿ ಇಂಜಿರ ತೆವಲ್ಜಾ ಹುಡ್ನಾ ತಿಕ್ಕಾಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಗೂ प्रार्थना ब्रह्मा प्रार्थना करता हनुमंगरिय कोण में अभी फिर अभी ले मारी कोण पड़ैपु करतो मेंढी संगी भगवान प्रार्थना करी भगवान अभी तेंक संगुण तिक्कामो तनु फिर उंड पड़ैपु कररिय ಎಲ್ಲ ಅವಿ ಆಮಿ 8வது ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕರೆಯ ಭೇದಿ ಮಿಲೆ ಎಲ್ಲೆಡ ಅವಿನು ಹೌಡನ್ ಕೆಲ ದೌಚಿ ಅತ ಎಲ್ಲ ಸಂಗರಿಯ ಅತ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವಡ ಉಂಡ ದೀಸುಮು ಉಂಡ ಅಳಿವು ಹೋರಿಯ ಫಿರ್ ದುಸರಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ रात होना तिक्काम हुन्ना तिक्कामो आम्ही कोण रात इंजी कुड़ी सोला होना तिक्काम और काम अस्की कोण केरासी तले मारी ब्रह्मा के पड़ैपु केरते तेंगे काम तले वेल ब्रह्मा काय केन्न होरिय तले 4,82,00,000 ವರ್ಷಂ ಮುಂದಾಡಿ आम्ही केर्रे कामन पूरा सेना आम्ही ಇಲ್ಲ ಮಣಿದ ಪಿರವಿ ಹೆಡ್ರಾತಲು आम्ही काय ಕೆರ್ರಾನ್ಕಿ ತಲೆ ಪೂರ ತೆನು काय केन्न होरिय ಸೀಗುನು ಅಂಕ அடுத்த பிறவி ಕಾಯ್ದೆನು ನನತೆ ಮುಡಿಗನ್ನ ಹೋರಿ केम हड़ा काम सो उल्टी उल्टी जीवराशि की प्रभुपाद इलेट काय संकरिया पानी से नेरुप मिली जीवराशि से अस्की थाम सर्वगता अस्की थाम जीवराशि से बनी बना दिया ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಮು ಕೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಹರಮ ಹೋರಿಯ ಮಣದಿ ಮಣಿದ ಪಿರವಿ ಹಡತಂದು ಕರ್ಮ ಹರಮ ಹೋರಿಯ ತೆಗ ಮುಂದಾಡಿ ಪಿರವಿನ ಪುರ ಕರ್ಮ ಹಾರಿ ಅಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಣಿಮ್ ರಾತ ಪಿರವಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲಾಮ್ ರಾತ ಪಿರವಿ ತೆಲ್ಲ ಪಿರವಿ ಎಲ್ಲ ಬರಾಮ್ ರಾತ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕರ್ಮ ಹಾರಿ ಅಂಗಿ ಕರ್ಮ ಮಣತ ಕೊಬ್ಬ ಹರಮ ಹೋರಿಯ ಮಣಿದ ಪಿರವಿ ಹಡತಲು ಕರ್ಮ ಹರಮ ಹೋರಿಯ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾತ್ ಮುಂದಾಡಿ ತೆಂಕ ತೀಸ್ ರಾತಲು ಆಮಿ ಮಣಿದ ಪಿರವಿ ಹೆಡ್ರಾತಲು ಆಮಿ ಕಾಯ್ ಕೆರ್ರಾಂಗಿ தெல்ல பூரா சர்க்கசீனும் அங்க காய்க்கணும் அடுத்த பிறவி ஜனம் இல்ல பிரளயம் அவி ಎಲ್ಲ ಪುರ ಅழிಂಜಿ ಭೂರ್ ಭುವರ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪುರ ಅழிಂಜಿ ಅವರ ಕರ್ಮ ಅழிಂಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ ಹೈ ತಲೆ ವೇನ್ ಮುಖ್ಯಂಗ ನಮೇ ಕಳಲಿನ ತಲೆ ಕರ್ಮ ಮಣರಿಯ ಸೋರ್ ಹೈ ಎಲ್ಲ ಅಳಿವು ಹೋಣ ಸೋರ್ ಹೈ ತಲೆ ವೇಳೆ ಆತ್ಮನು ಕಾಯಿರ್ ಹಣ ಮಣ ಇಲ್ಲ ದೇಹಂ ಹಣ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಹೀತಗು ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಂ ಅದಾದ ಮನಂ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರಂ ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಅಮಿ ಆತ್ಮ ಅಂಕ ಚುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನಂ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರಂ ಹರಿಯನ ತೆಲ್ಲ ಸರಾಡಿ ಅಮಿ ಕಾಯ್ಕೆ ರಾಣು மகாவிஷ்ணு ஆங்கும்ச்சி அமி ஒடுங்கிலி இருக்கான் ಹಿರಿಯೊಡ್ಡ ಪಡೈಪು ಅವನು ಮಣತಲು ಆಮಿ ಫಿರ್ ಭರಾಡವನ್ ತೆಲ್ಲ ವರಕಿ ತೆಂಗ ಆಂಕುಮ ಆಮಿ ಅಸ್ಕಿದನು ಜಿರ್ಹಾನ್ ತೆಲ್ಲ ವೇಕಲ್ ಮಿಲಿ ಕಾಯ್ ಹೋಣ ಅವರ ಕರ್ಮ ಮರ್ಚಾಣ ಅಚ್ಚರ್ ಹಾಯ್ ಆಮಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಗಾರ ಕಿತ್ಯ ತೆಲ್ಲ ಪರಿಗಾರ ಕಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಧೋರಾಮ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಗಾರ ಪುರ ಕಿತ್ತಿರಿಯ ಕೊನ್ನಿ ಚಲ್ತ ಪಡಿ ಹೋಣ ಲೇ ಸೋರ್ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಪರಿಗಾರ ಪುರ ಟೆಂಪರರಿ परमनंट गन कर्म काय करतमुसना हेडतमुसना सो ब्रह्मा सलवणातिकामु पडैपु केररिय तला पडैपु केरतलु आमी काय कर्म केर्रास्की तला धाण अंक उंड देहम दन होरिय तला देहम कौन देहम से मैंने आमी अत सेंग अदादु 84 லட்சம் வகையான தேகங்கள் से मैंने பத்ம புராணமு சங்கரிய
84 லட்சம் வகை மணரே காய நதி பனிம் ஜாரிய பனிம் இப்ப ஜீவராசி ஜாரியன் ஹைய தெல்ல வகை எல்லாದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾಡನು கொடி செடி கொடி தெல்ல மாதிரி ஜாரிய ஜீவராசிகள் எல்லாம் மிருகம் எல்லாம் கிடா கிட்டன் இசனி மென்காணு மூசி 4 லட்சம் வகை அவுடறிய மொத்தம் 84 லட்சம் வகையான ஜீவராசிகள் ஜாரியம் இத்த 84 லட்சம் வகையான ஜீவராசிகளும் ಅಂಕ ಕೋನ್ ದೇಹಂ ಅಬ್ಬುಣೋ ಮೇಡತ್ತೆ ಕೋನ ಡಿಸೈಡ್ ಕೆರರಿಯ ಆಮಿ ಕೆರ್ರ ಕರ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಕೆರರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಆಮಿ ಕೋಣ ಕೆರರಿಯ ಅಂಕ ಕಾಯ್ ಗುಣಂ ಹಾರಸ್ಕಿ ತೆಲ್ಲ ಗುಣಂ ಥವಿ ಆಮಿ ತೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಕೆರರಿ ಆಮಿ ಸತ್ತು ಗುಣಮು ಹೊದಿ ಹೊದಾಸ್ಪುನದಿ ತೆಗ ತವೆ ಮಾರಿ ಕರ್ಮ ಆಮಿ ಕೆರ್ಹಂ ಆಮಿ ರಜೋಗುಣಮು ಹೊದಿ ಹೊದಾಸ್ಪುನದಿ ತೆಲ್ಲ ರಜೋಗುಣಮು ಕೋಣ ಕರ್ಮ ಕೆರಗಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆಮಿ ಕೆರ್ಹಂ ಆಮಿ ತಮೋ ಗುಣಮು ಹೊದಿ ಹೊದಾಸ್ಪುನದಿ தெல்ல மாதிரி காம அமைக்கணும் ஆனா எல்லாம் காய் உண்ட சிக்கல் மனுஷியாமனது உண்டிதானே இல்ல புலகமோ நித்த சத்துவ குணமும் மட்டும் ராத்தமுசுனா உண்டி ரஜோகுணமும் மட்டும் ராத்தமுசுனா உண்டி தமோ குணமும் மட்டும் ராத்தமுசுனா இல்ல 3 குணமுக்கி காய சேர்த்தவனது இல்ல போட்டி சேர்த்த காம்படிஷன் போன் முந்தாடி அவத்த மணி போட்டி சேர்த்த कोण गुणम जोंचारसकी त्याला गुणम मुंदाडी अंका आवडे त्याला गुणम काय कैसा काम करेगी त्याला काय आम्ही काम करा लेवर पडणार असत्या ಇಲ್ಲ 3 ಗುಣಮುಖಿ ಕಾಯ ಸತ್ತ ಕಬ್ಬಿ ಪೋಟಿ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಟಿ ಹಾಲಿದಿ ಕೋನ್ ಗುಣಂ ಸೊಮ್ಮರ ಅವರಸ್ಕಿ ತೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಾಡ ಮಿದೆ ಕಟ್ಟ ಆ ಚೊಪ್ಪಡು ಶಾಂತಿಗನು ಆಮೆ ಜಪಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಿಸಿರವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ हरे राम 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 हरे हरे मैंने हम चक्कर शांति के नाम पाड़ चक्कर कांसंट्रेट के लिए जब हम ले रखवाए तले बोले एदुरसाना तंगोंड डिस्टर्बेंस आवतलो नी कोना उंटा होतलो हट्टिगे रंग राग वरस काय से केररिया मैं जब के ले बिसरियन हया कागा मोई तंदरो केररिया मैंने अंका राग वरस निदि तब कोन गुणम समर उडिया रजो गुणम समर उडिया क्लारस्या रजो गुणम समर उडिया நீ லேசி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ஜபங்கல்லேதுன்னு போங்க உடரஸ் நிஞ்சுல ரஸ் மனதி காய் குணம் சொம்மர உடியோ தமோ குணம் சொம்மர உடியோ நீ எல்லே ಶಾಂತಿಗೆ ನಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ ಚೌಡ್ ಜಬಂಗಲ್ಲೇ ಜಾರಾಸಿ ಸೊ ಕೊಂದಿ ಅಂಕ ಮದ್ದಿನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮಿ ಅಭಿ ಓರ್ ಹಾದ ಜಬಂ ಸಟ್ಟಿ ಹೌಸ್ मैंने आम्ही పొరుమకాన్ సంగీతి ఆమె జపం కంటిన్యూ 16 రౌండ్స్ చొప్పటి పీస్ఫుల్గా ఆమె కంటిన్యూ రాసినది సత్వగుణము సమ్మరవరస్ சொல்லுங்க உதாரணம் இல்ல மாதிரி இல்ல 3 குணமும் போட்டி இல்லே ஹாரியா இல்ல 3 குணம் அடிப்படை மூசி இல்ல புலகும் சத்தாஸ் கீசத்தை இல்ல 3 குணமும் அடங்குணாத்தனும் நீர் ஹண் முசுனா அவர உண்ட திட்டு முடியல இல்ல 3 குணமும் அவடறிய சொலோர் இல்ல பிரம்ம முகூர்த்தம் மணறிய 8 மணி 7:30 8 மணில இருந்து காய் குணமும் சத்துவகுணம் தெகஹொல்ல காய ஆரம்பம் ஹுயறிய ரஜகுணம் ஆரம்பம் ஹுயறிய ಇದನ್ನು ವೆಹಂ ಧಾಮತ್ತ ರೆಡಿ ಹೋರಾಣ ಎಲ್ಲ ರಜೋಗುಣಂ ಹರ್ಮ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೊ ದೀಸಂ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ರಜೋಗುಣಂ ಹಾರಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಣತಿಕಾಮೋ ತಮೋಗುಣಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊ ರಾತ್ ಹೋತಲು ಅಸ್ಕ ತಮೋಗುಣಂ ಅಂಕ ಕಾಯ ಚಲಾರಸ್ಪುನಿ ಕಾರಣ ಆಮಿ ನಿಂಜುಲರಿಯ ಇಲ್ಲ ತಮೋಗುಣಂ ದಿನ ವಯಸ್ಸ್ಯ ತಿಲೇ ಮಾರಿ ಆಮಿ ಖಾತೆ ಮಮಲಿ ಕಾಯ ಸತ್ತೆ 3 ಗುಣಂ ಸತ್ತೆ ಖಾತಮೋ ಕೋಣ ನೋಡಿದನ ಆಂಗು ಕೋಣ ಚೊಕ್ಕೊಟ್ ಹಿಂದೆ ಏಕಾದಶಿ ಇಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಆಮಿ ಹೋಗದ್ ರಹಣೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರೀತಿ करते होचे मेले एकादशी होगत रहनो मैंने हौडी आमी काय खाणगी ಇಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳಾಣು ಅಂಕ ಕಾಯಿ ಸಂಗಿರಿಯಗಿ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಖೈಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಮ ಜಪಂ ಮಣಿ ಆಮಿ ಹೋಗದ್ರಿ ಹ್ಯಾ ಮಣದಿ ತೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಗುಣಮು ಸತ್ವ ಗುಣಮು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮೀನ್ ಅಮ್ಮಣ ಬಾ ಮೋ ನಮ್ಕೇನಿ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ ಪೂರ ಮೆನಿ ಕೋಣನಾ ಖೌ ಕಿಸನಾರೋ ಮಣದೆ ಕಾಯ ರಾಜೋ ಇಲ್ಲ खातमोसी पොಳ್ಳ कैलान खाते चौकट भज्जी उस्लान खाते कोमो अभिनो वेन 70 हारस की तेल्ला खाते ಇಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಯ ಸತ್ವಗುಣಂ ತೆಲೆ ಮಾರಿ ಹಂದುನಾ ತಿಕಾಂ 3 hours बिस्तर खाता काया सत्वगुण चौकट हुन्ना कनो जुक्कु हुन्ना ना निदान गण तेला मारी खाता पूरा सत्वगुण रजोगुण में कोण हाई
வேன் திக்ககன் காத்த அஸ்கி ஒரு படி வேன் கண் காத்த மீட் மில்லி வேன் கண் காத்த திக்க வேன் காத்த வேன் ஃபுல்லா கண் காத்த இல்ல பூரா காய் குணமும் ரஜோகுணம் தமோ குணம் மணறிய காய கோண வீணு ஜி ரசகி ಕೋಣ ಅವಿನು ಪುಷ್ಟ ಹೊಯ್ಯಿ ಕೋಣ ಅವಿನು ಖಾನ್ ಹೊಣಾತ ಹಾದರತ ತಹುದಿ ನಿನಾಪರು ತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾಯ ತಮೋಗು ಸೊ ಪೊದುಗನು ಆಮಿ ಪೊಂಗದಿ ಘಮ್ಮೋ ಕಾಯ್ತಿ ಉಂಡ ಡೆತ್ ಕಾಯ್ತಿ ಜಿ ಅವಾಮಣ ಆಮಿ ಕಾಯ್ಗೆರನು ಬುಟ್ಟಿ ಘಮ್ಮ ಅವನ್ ಅಯ್ಯ ಬುಣ್ಣಾತ ಘಮ್ಮ ಅವನ ನೀ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕದಂಗ ವಸತಿ ನೀಮಿನ ಘಮ್ಮ ಅವನಾತಿಕ ಮುಂದಾಡಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಆಮಿ ದುಸರ ಕಾಮ್ ಕೆರ ದುಸ್ಕರಿ ಪಾಣಿ ಸುಡೆ ಬುಟ್ಟಿ ದುಸರ ಕಾಮ್ का त्याला मरण थांब आम्ही जिली आवरूया त्यांना हात धरूया आम्ही वीज समारी करा आणायला तमो गुणमा आम्ही खातला काय परसी मारी त्याला आम्ही हंदी त्याला आम्ही काय करारासी खारास म्हणजे डेड बॉडी म्हणariya त्याला साणा तिकामो त्याला हादना तिकामो अंक बुन्नो म्हणता कळारस शास्त्रंसे आम्ही बुन्नो म्हणता कळारसी होयदी उंड मिरगम त्याला मिले डेड बॉडीज ना त्याला खवायगी म्हणतांगा कळारणी తెల్లాలో ఆమె కోణ గుణం సే తమో గుణం సే फिर आम्ही धोराण द्या रासी पूजान करा रासी दुसऱ्यांदी बुट्ट्या होयस्या मुलांदी खैदी ಎಲ್ಲ ಪ್ರಟಾಸಿ ಮಡ ಹರಮ ಹೋಗಿದ್ದೇನಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಟಾಸಿ ಮುಸ ಮಡ ಜುಕುದನು ಹೋಗತ್ ರಹ ಇಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಳು ಮನಿ ಪಾಯಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಜುಕುದನು ಹೋಗತ್ ರಹ ಇಲ್ಲ ಮಡ ಮಟ್ಟು ಹೋಗತ್ ಹೇ ಹೋಯ್ಯಯ್ಯ ಸುರ ಮಡ ಕಾಯಿ ಹೊಂದಾರಿಯ తెల్లాలో ఆమె కొమసెತ್ತೆ తమో గుణం సెತ್ತೆ ಹೋಯ ಸತ್ವ ಗುಣಂ ಉடைய ಉಂಟ ನೆನ್ನ ಉಂಡ ಎಗೇರ್ ಹಾತಾಲ್ ಕಾಯ್ಗೆರರಿಯ ಪೆರುಮಾಳು ಪಾಯಿಂಗ್ ಬಡರಿಯ ಇಲ್ಲ ಸತ್ವ ಗುಣಂ के अंग जल से होए कोण वेन से तमो गुणम वेन से तेलहाली काय हो रही है इल्ला मारी काम पूरा करा रही है सत्व गुणम से हेदी मिली तेल सत्व गुणम आम्ही काय केलं रे नाही वृद्धी करा रही है वृद्धी केना तो तमो गुणम वृद्धी करा रहा तो तेल गुणम आम्ही काय करेंगे तेल काम आम्ही करा रही है आता तुम्हारा इवर पढ़ाई में मी हवडारस आता अंगुटे एग्जांपल्स है आता आम्ही बोंडीमु कारुम कमती सो जिले सेमन थोड़ो जातोल मेन रोडमु कुपति कायती उंड हिंडुगी नी उना कायती उंड कुड़ी कोणा मध्य में भी घाम लैडे मनदी उड़ने अंग किसा लैडगी कौन हेमली चकतंग काय लैडगी आ डाडा इल्ले सम मध्य घाम लैडेना मनी उंड इरकम लैडे नया आज के घाम लैडेना रगदा वरसना उंड इरकम लैडे அடுத்த 10 నిమిషము తెల హోటల్ ఉంది బిసిలి తెల ఆర్డర్ కిరి ఖాతాలో తెల ఈ రకం కోడ్ చేసి ఈ రకం లాగరస్ తెల సత్వగుణం పై తెలేటి ఆమె ఖాతాలో రజోగుణం కాయల సత్వగుణం ఆమె కాయ కిరరియని వృద్ధి కిరరియని ఆమె రజోగుణంని తమో గుణం కాయ కిరరియ వృద్ధి కిరరియ సో ఖాతమో ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕೋಣ ಖಾಣ ಹೊಣ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾಮು ಇಲ್ಲ 18வது அத்தியாயம் அவரியா முன்னாடி நின்றியா சோ இல்ல மாறி பூரா ஹாரிய கோணம் நதி 3 குணங்களும் அவர கவனம் கோணர் ஹாரசி மத்த 18வது அத்தியாயம் அவத்தல மீதல விரிவுகன் சேங்கணும் அவர வர்த்த அவர முன்னு ಆಮೆ ಕೆರದ ಧಾನು ಆಮೆ ಕೆರದ ತಾಪಂ ಅಸ್ಕೆಲ್ಲ 3 ಗುಣಮ ಅವಡರಸ್ ಲೇ ಮಾರಿ ಆಮೆ ಫಿಲ್ಲರ ಬೊಟ್ಟಲ್ ಮುಳ್ಳಿ ಕಾಯ ಹೊರಸಿ ಎಲ್ಲ 3 ಗುಣಮ ಅವಡರಸ್ ಚೊಕಡ್ಗನು ಅಂಕ ಅವಿನು ಮುರ್ಗ್ಯಾತ್ ಅಂಕ ಸೇವಂಟ ಮುರ್ಗ್ಯಾತ್ ಐನು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆಮಿ ಒಂಡ ಬೊಟ್ಟಲ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಆಸಿ ಮನತೆಲ್ಲ ಕಾಯ ಸತ್ತು ಬಂದು ಅವರ ದೇಹಂ ಭರಾಟ್ ದಿಕ್ಕಣೋ ಮನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗನ್ ಗಲ್ಲಿಯಾ ಮಣದಿ ರಜೋಗುಣ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ನಿಹಿತ ಮಾರಿ ಆಮಿ ಫುಲ್ಲಿ ಜಿಯಾ ಮಣದಿ ತಮೋಗುಣ ಸೇಯ ನಿಹಿ ಆಮ್ನಿ ಕಾಣಾತೋ ಬೊಟ್ಟ ಫುಲ್ಲಿ ಜಿಯಾ ಮಣದಿ ತೆಲ್ಲ ತಮೋಗುಣ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಸ ಅವರ ತಲೆ ಮಾರಿ ಕಲರ್ ಮುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಥೀನ್ ಗುಣ ಮೌಡರಿಯ चुकट लाइट कलर प्लसेंट गन सत्ता कलर पूरा काय सत्व गुणम वेन डार्क गन फलिच्चिगरीनो फळ फळ फळन हारिय काय रजो गुणम ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ದುಸ್ಕಾಗೆ ಸುಡದಲ್ಲಿ ಜಾತೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಯ ತಮೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಎಮ ಉಡರಸ್ ಆಗ ಕಾಯ ಕೆರೆಮ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ 3 ಗುಣಂ ದಂಡಿ ನೀರ್ ಹಾರಿಯನ್ ಅಸ್ಕೆಲ್ಲ 3 ಗುಣಮ ಉಡತ್ತೆ खाते सियासी और वतान पूरा कोण हणामणी सियासी तेल वतान डीटेल गन सीरियन ही तेलमली 3 गुणम सत्त अंगुट तेंगागु चौड़े करत उची आम्ही हत्तावत कररिय काय सत्व गुण अंगुनागनु तेंक बुद्धि ಅವಣ್ಣಾತ ತೆಂಕ ಉಣರ್ಚಿ ತೂಂಡದ ಮಾರಿ ವತ್ತ ಕೆರರಿಯ ಕಾಯ ರಜೋಗುಣ
கொன்னி இவர் பண்ணா, தெங்கைக்கு இவர் பண்ணா, எக்கத்தங்கைக்கு இவர் பண்ணா, அங்கக்கு இவர் பண்ணா, தமோ குணம். సో వత్తములే ఇలా మారి అవుడారు ఇలా మారి ఉంటి ఒంటి కామ్ಗೆ ಇಲ್ಲ 3 గుణము సవర్య సో ఆమె తెల్ల మణిద పిరవి రాతలో ఆమె కోన్ గుణం వృద్ధి కెరి ఆమె काय काय काम केर्रास की तेग तावे मारी अंको फिर ब्रह्मा पडचतलो अंगुट ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಹಂ ತೇತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಯ್ಕೆನ್ನ ಹೊರಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅನಲೈಸ್ ಕಿರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ಕಿದನು ಸತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅನ್ಸೈತನು ಏನು ಸೇ ಅಸ್ಕಿತನು ಅಸ್ಕಿ ಹಂಗ ಅನಲೈಸ್ ಕಿರಿ ದೀಡರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕೈಯ ಎಲ್ಲ ದನ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಕಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ ಅಸ್ಕಿ ಅಂಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಿರಿ ಸಂಜನಾತಿಕಾಮು ಓ ಬ್ರಹ್ಮತಿಕೆ ಅಂಕ ಎಲ್ಲ ದೈದರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಸಿ ಅಂಕ ಪಿರವಿ ಮಣತ ಅಂಕ ಅಬ್ಬರ್ಯ ಆತ್ಮವಿನು ಕೋಣ ಪಿರವಿ ಅಬ್ಬರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅವರ ಕರ್ಮಧಾನ ಅಂಕ ಪಿರವಿ ಅಬ್ಬರ್ಯ ಅನ್ನತೆ తెల కర్మ కోణ అవరస్ ఇలా గుణం హాలే అవర్య which is భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము கிருஷ்ணர் காய் செஞ்சிருக்கியா அவினு இல்ல தாழ்ந்த சுவை புற சொல்லி உயர்ந்த சுவை அபிவிருத்திக்கல்ல விஷயாவினி வர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினக ரசவர்ஜம் ரசோபியஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே இல்ல விஷய ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಂ ಹೊನ್ನತೊಗ ಆಸ್ತರ ಹಾಯಿ ವಿಷಯಾವಿನಿ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನ அதில்ல ஆஸ்த ஜவடத்த முசுனா தேகம் செத்தங்க இல்ல இந்திரிய சுகம் பயப்படல தொலமன கைதி சி ஹோனோம் கான்மன கைதி ஐக்கி ஹோனோம் அமி கைதி கை ஹோனோம் இந்த மாதிரி இல்ல இந்திரிய சுகம் அங்க பஜ வருவோம் இல்ல இந்திரிய சுகம்க்கு காய்கறி இல்ல தாழ்ந்த சுகம் புற சொட்டி உயர்ந்த சுவை விருத்திக்கல்ல இல்ல உயர்ந்த சுவை கொப்ப விருத்தி ಹೋಯಿ ಆమె ಸತ್ವಗುಣಮು ಹೇತಿ ತನ್ನ ಸುವೈ ವೃದ್ಧಿ ಹೋ ಕೋನ್ ಉಂಡಿದನ ಸತ್ವಗುಣಮು ಅವತ್ತ ಮುಯರ್ಚಿದಿ ಕೆರರಸ್ಕಿ ತೆಗಗೂ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತರು ಇವರು ಪೊಡೈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆమె ಸಂಗುವಾಯ್ ಆమె ಚೌದುವಾಯ್ ಐಕುವಾಯ್ ಅಂಕ ಇವರು ಕೊಣ್ಣನ್ ಹಯ ಇವರು ಕೊಡಿ ಆమె ಕಾಯ್ಗೆನ್ನೋ ಅವರ ಲೈಫ್ ಆమె ತೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲಿ ಅವನನ್ ಹಯ ತೆಲ್ಲಗ ಆమె ಕಾಯ್ಗೆನ್ನೋ ಸತ್ವಗುಣಮು ಹೇರಿ ತೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತ ಮುಸೆ ನೀಮಣ ತೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತ ಮುಸಲ ಭಕ್ತಿ ಮಿಲಿ ತಿನ್ ಗುಣಮು ಕೆರುವಾಯ್ ಭಕ್ತಿ ಕೆರರಿ ಎಂಬ್ಲಿ ತಿನ್ ಗುಣಮು ಕೆರುವಾಯ್ ಕೃಷ್ಣರು ತೃಪ್ತಿಗರದ వచ్చి ಕೆರಾಮಣದಿ తెల్ల అవిను ఉయర్ந்த భక్తి 3 గుణం దండి జేడరియ ఉయర్ந்த భక్తి గర్వం హిత అంక అగైన్ హిత ఆమె ಕೆರಾಸನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸತ್ವಗುಣಂ ಆమె ಅವಿನು ಅಂಕ ಸ್ವಂತ ಗರ್ವಂ ಕುಚಿನಿ ಅಂಕ ಪೆರುಮೆ ಕುಚಿ ಆమె ಕೆರಾವಣ ರಜೋಗುಣಂ ಲೇಸಿ ಕೊಮ್ಮಿ ಇವರು ಪಣ್ಣಾತ ಕಾಯ್ಗಿ ಒಂಟೆ ಬಿಣಿ ಕೆರಾಮಣ ತೆಲ್ಲ ತಮೋಗುಣಂ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಗುಣಮು ಭಕ್ತಿ ಮಿಳಿ ತಿನ್ ಗುಣಮು ಔಡರ್ಯ ஜபமு சேக்காய் இந்த மாதிரி பக்தி முல்லையில தீன் குணம் அவடறியா ಸೊ ಸತ್ವಗುಣ ಮಣದ ಕೋಣ ಹಾಯಿ ಅನ್ನತಿ ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಹಾಸಂ ಮಣಿ ಮಣದು ಸತ್ವಗುಣ ಮವಿನ ಪ್ರಹಾಸಂ ಮಣಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಲೈಟ್ ಐಲಿರ್ ಹಾಯ್ಯ ಅನ್ನದಿ ಕೋಣ ಸಂಗೇತಿ ಮುಡಿ ತಕ್ಕಗಿರಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲತ್ತ ತೆಲ್ಲ ಪುರುಂಜಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆಮಿ ಚಲ್ತಪಡಿ ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸತ್ವಗುಣ ಉಂಡಿದನ ಸತ್ವಗುಣ ಮುರಿ ತೆಗ ದೇಹಂ ತನ್ನ ಸೊಡತಲ ತನ್ನ ಸತ್ವಗುಣಮು ಹೊದೇಸಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಡದಿ தெகாவினு சொர்க்கலோகம் திலசமர் உயர்ந்த லோகமும் தெகாவினு அடுத்த பிறவி தெல்லேடப்பை இல்ல 4 லட்சம் மனித இனமும் தெல்லமில்லே அடங்கியத்த தெல்லே தெகாவினு சொர்க்கலோகம் தெல்ல மாதிரி பிறவியப்பை ரஜோகுணமு ಹೊದಾಸಿ ಮನದಿ ಎಲ್ಲ ಭುಲಗ ಫಿರಿ ಮೆನ್ಕಾನ್ಕನ್ ಜೊತ ವಾಯ್ಪೈ ತಮೋಗುಣಮು ಹೊದಾಸಿ ಮನದಿ ಮೆನಿ பிறவிதடி கால் மிருக இனம் நீ மனதி ಎಲ್ಲ ಜಾಡುನು நீ ಎಲ್ಲ ಕಿಡಾ ಕಿಟ್ಟನು தெல்ல மாதிரி பிறவி அப்படிடும் తెల్ల మారి పిరవి అభ్యసన కాయిపోయి తెల్ల పిరవి ఆమె ఉంజ అవును మణిద పిరవి అవతగు ఇక్కే పిరవి దడి అవునగి తిక్కే పిరవి ఆమె దడి అవును తెల్ల మాంపుర కాయని కర్మాన్ని కామన తెల్లే ఉండ పనిష్మెంట్ అంగుంట పనిష్మెంట్ అబ్బయ్యా తెల్ల మారి ఇల్లే పనిష్మెంట్ ఇక్కేస్ తెల్ల పిరవి ఉండ పనిష్మెంట్ ఉండ సునగను ఉజ్జనో అయ్యా తన కాయికెన్నో ఇంగుడ ధమునో తెంగుడ ధమునో కోన్ ಭಾತ್ ತಗನ್ ಮಣಿ ಸಾನೋ ಕೊಂದಿ ತಗಾಸ್ ಉಂಡ ತೆಂಗ ಪಿಸಡಿ ಹಲ್ಲನ್ನೋ ಸೊ ಕೊಂದಿ ಗಮ್ಮ ವಾಸನ ಒಳ್ಗಿರಿ ಉಸ್ಕೊನೋ ತೆಲ್ಲ ತೆಗ ಕಾಮ್ ತೆಲ್ಲದನ ಕೆರ್ಲೆ ಕಣೋ दूसरा कई बात नहीं नया मतलब फोर्सफुल कन तेला काय होनो केरी होनो तेलादी दंडी भाड आवताव मुसना हे मणिद पिरवी काय वायपु सते ಎಲ್ಲ ಗುಣಮುರಿ ಆಮಿ ಭಾಡ ಅವತ ವಾಯ್ಪು ಸತೆ ಮೀ काय ಸತೆ ಮಣಿ ಯೋಸನೆ ಕೆರು ವಾಯ್ ಮಣಿದ पिरवी मी काय सनी मोकाय सलागारिया मोकाय के राग आवरिया मी काय सनी कोन्नी पुंजलना सते आमी काय ती केरी आमी सरका केनो ಮೆನಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಏನೋ ತಲೆ ವೇಳೆ ಆಮಿ ಕಾಯ್ಕಿರುವಾಗಿ
பக்தர்னு சொல்லிச்சு அங்க பிரச்சனை சங்கத்தோடு கண்டிப்பா பக்தர்னு அங்க காய்க்கிறணும் உதவிக்கிறணும் கோண அபியாமி ಚೊಕ್ಕಡ್ಕಂಡ್ ಕೋಣ ಜಬಂಗೆ ಇರತ್ತೆ ಜಬಂ ಸರ್ಕ ಹೊಯ್ಯಮ್ಮನದಿ ಇಲ್ಲ ಗುಣಪತಿ ಪುರ ಆమె కవలే పడతా వేసింది చొక్కడుకని ఆమె కొన్ని విధ అపరాధ నిందాత ఆమె జబంకి రాసుకున్నది ఇలా గుణమురి ఈజీగా నమ్మి ಧಾರಾಡಾವతం ಸೈ సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం ಎಲ್ಲ கலவையும் கிருஷ்ணர் காய் சங்கரியம்னதி எமரி உஞ்ச அவுட நான் ஹாணாகத்து இது சங்கரியம் அதாவது இல்ல பிரகிருதி ஆமி கோண இந்த கிருஷ்ணர் அங்கவே லேட் ஹொவராஸ் பண்ணி மணராஸ் விதையளிக்கும் தந்தை பிரகிருதி முத தாய் திலமாமோ அஸ்கிதங்காகவினும் கிருஷ்ணரவி ஜனனம் ஆமி போறத காரணத்திலேசி மெனி மணராஸ் வே மாம்ஜி ஆமி ಭರಾಡವನೋ ಮೆಣಕಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಮು ಆಮಿ ಕಾಯ್ಗೆನ್ನೋ ಸನ್ನಡಮಿನೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ மெனி பகவான் நாமமும் ஆமி சன்னடமினோ திலே மாதிரி பக்தி ஆமி பிராக்டிஸ் கரத்தலோ அங்க இல்ல குணங்களுடைய பாதிப்பு சேம் இடத்த ஆமி காய்க்கணும் உள்ள திக்கிதரணும் மெயின் கண் காயமினதி அங்க சேவை ஆமி கரத்தலோ அங்க நான் குணம்னே ஆமி கெரராசியா நீ பகவான் திருப்தி கரத்த கெரராசியா மனத ஆமி அங்க முன்னு கலாயின் ஹய அங்க கலாயின் ஹய ஆமி ககோச்சி கெரதியம்னே அங்க கலாயின் ஹய அத்த உண்ட ಆಮಿ ಉಂಡ ಪ್ರಸಾದಂ ಆಮಿ ಅವಿ ಆತ ಕುಕ್ಕೆರರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕುಕ್ಕೆರಿ ಮುಸನಾತಿಕಾಮ ಆಫರಿಂಗ್ ಪುರ ಮುಜ್ಜ ಡಿವೋಟಿಂಗ್ ಪುರ ಕೈ ಮುಸರಾಸಿ ಮುನ್ನಾತಿಕಾಮು ಅಂಕ ಮುನ್ನು ಮುಂಡ ಕಾಯ ಅವ ಈ ಉಂಡ ಎದುರ್ಪಾರ್ಪು ಅவை ಖೈದಿ ಕೊಂದಿ ಉಂಡದನ ಅವಿ ಕೋಣ್ ಹಂದಗೆರೆಯ ಕಿಚೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಗನ್ಸೇನಾ ಮುನ್ನಾತಿಕಾಮು ಅಂಕ ನಾವು ಸಂಗಣಾನ್ಯ ಅಷ್ಟಿದನ ಅಂಗವಳ ಅವಿ ಆ ಚೋಡ ಹೊದೇಸಿ ದಕ್ಕೆ ಚೋಡ ಹೊದೇಸಿ ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗನ್ ಕೆಟ್ರಾಸಿ ಮಣಿ ಮಣ ತಲ್ಲ ಎದುರ್ಪಾರ್ಪು ಅಂಗರ್ ಹ್ಯಾಮಣವಿ ಆಮಿ ಕೋಣ್ ಗುಣಮುರ್ಹಾರಿಯ ರಾಜೋ ಗುಣಮುರ್ಹಾರಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಔಡ್ರಿಯ ಸೇವೆ ಕೆರರಿಯ பயக்கா ஆமி எல்ல அல்பங்கன்காக இல்லக ஆசை பண்ணோம் இதனைக்கு வந்து அவி சங்கத்தால அவி காயமெந்தன் உடனே அஸ்கி குரு கிருஷ்ணர் கருணை ஹாலிசி மரஹாதன் கயன்ஹி மெனி ஆமி மெந்தன் ஆனா முன்னும் காயலகையே சந்தோஷலகை அப்பாடா அங்க அவினே சினிப்புற சங்கராசனம் அங்குது ಇದನ್ನ ಈ ಸಂಗುಣಾನ್ಯ ತೆನು ಕೈ ಸಂಗಾನ ತೆಂಕಜಲ್ಜಿ ಪುಸೆಂಗನ್ಯ ಖೈದಿಯಾಸಿಯ তুমি ಪ್ರಸಾದಂ ಖೈದಿಯಾಸಿಯ ಸರಿ வே 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 அங்க முன்னும் காய்ச தின மென்னோ சோட ஹொதேசி மெனி தின மென்னா ஜியாமனதி ஓ வருத்தம் லைடை கை சங்கரான் சரி ஹந்த எங்கதே பைனாஞ்சி புசெங்கன் உசரதங்கா வைக்கங்க மெனி அங்க முன்னும் காய்லகை இல்ல மாதிரி பூரா ஆமி ஹொதாஸ் குணிக்கு தெரியல காய் குணமும் ராஜோ குணமும் ಆಮಿ ಕಾಯ್ ಹೌಡನೋ ಭಗವಾನ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಿರಿ ಭಕ್ತದ ತೃಪ್ತಿ ಹೋತ ಮುಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಂ ಅಬ್ಬಿರಸಿ ಮಿಣಿ ಆಮಿ ನಿಜಮುರು ಮೊನ್ನಾರ ಆಮಿ ಹೌಡಿ ಭಗವಾನ್ ಜಲ್ದ ಪಾಯಂ ಬುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮುನ್ನುಂ ಲಗರಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮೊಗ ಅವಿನು ಚಾರ್ದನು ಅವಿನು ಚೋಡ ಹೊದೇಸಿ ಮಿ ಸಂಗುಣಮನ್ ಲಗರಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಗುಣಂ ಹಿಟ್ಟುವೋ ಇಲ್ಲ ಗುಣಂ ಮೊನ್ನಪ್ಪೋ ಇಲ್ಲ ಆಮಿ ಅವರ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಯಿ ತಪ್ಪುರ ಹಾರಸನೆ ಆಮಿ ದೆಕ್ಕಿದಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿನ ದಿವಸ ಮೆಲ್ಲತೆ ವೇಸ್ನಿ ನೇರ ಭಗವಾನ್ ದಿವಸ ಮೆಲ್ಲುವ ಇಲ್ಲ ಗುಣಂ ಮೋಸನಿ ಸೇ எல்லான்றி மகோ விட்டுவோ இல்லை குணம் மோ பராட் புள்ளியவோ மோ இல்லை பிரச்சனை சே மெனி ஆமி நரசிம்மர் சொல்லு பிரபுபாத சொல்லி ஆமி பாயம்படுத்த காய் போய் அங்க ಹೋಗೋಗನ தெரியல என்ன மவினும் மர்ச்சங்க கோன் சர்வீஸ் கெரதிங்லி சரி ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರಾಸಿ ಮೆನ್ನಾತಿ ಕಾಮು ಆಮಿ ಅತ್ತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కెర్రియా மெனிர் ஹாந்த தெல்லவேலு அங்க நாவ சங்கத்தால அங்க இந்த பெருமை லகரசியா ஆமி சனம் லகாய் பெருமை லபாய் இல்ல கோணலைனோ ஓ பிரபுபாதருடைய சேவை இல்ல பிரபுபாதர் முதீர சேவை மெனி பிரபுபாதர் எல்லாமே பெருமை ಹೊಡணும் ನಿಜ ಅಂಗಾಲ ಅಂತ ಕೆತ್ತ ಮುಸಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅಂಗಾಲಿ ಕೆರ್ತ ಮುಸಯ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ಕುದುಕ್ಲಿ ಅಂಗಾಲ್ದಿ ವಿದುಂಜಿ ಅಂಗಾಲ್ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೇತ ಮುಸಯ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲ ಆಮಿ ಕಾಯ್ಗೆನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪುರ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ದನ್ ತೆನು ದೀರ ಹಾಲಿಸ್ಟ ಅಂಗ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಕ ಗುರು ಆನ್ಮೀಹ ಗುರು ಕೋಣ್ ದೀಕ್ಷಕ ಆತನ ತೆಂಗ ಆನ್ಮೀಹ ಗುರು ಪ್ರಭುಪಾದ ತೆಂಕ ಹಾಲಿನ ಅಂಗ ಇಲ್ಲ ಬಿರಿಯ ಅಂಕದ ಹುರಾಂಶತ ಹೊಡ ಭಕ್ತದ್ದು ತೆನುನ ಅಂಗ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ ದೀರಿಯ ಮೆನಿ ಸಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಪೆರುಮ ತೆಂಕನ ಅಬ್ಬುಣೋ ಮೆನಿ ಆಮಿ ಹೊಡುನು ತಲೆ ಮಾರಿ ಲೇಕಾ ಮೀಮ್ಲಿ ಕೆರ್ರಿಯ ಅಹುಟ ಭಕ್ತನ್ ಬುಳ್ಳಿ ಕೆರ್ರಿಯ ತೆಂಕ ಅವಿನು ಸಂಕರಾಸಿ ಮರಣಾವ್ ಸಂಕರಾಣಿನ ಮೀಮ್ಲಿ ಕೆರ್ರಿಯಾಸಿ ಸಾಂಜೆ ತೆಂಕ ಸುಮಾರು ವೇಣು ಕೆರ್ರಿಯ ತೆಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹೊರಸಿ ಅಂಕ ರಜೋಗುಣಂನಿ ತಮೋಗುಣಂ ತಾಕಂ ಅವರಸಿ ಅಂಗುಣ್ಣ ಕಂಪೇರ್ ಕೆರಿ ತೆಂಕ ಮಟ್ಟುಂ ಸಂಕರಾಸಿ ಅಂಕ ಸಂಕರಾಣಿ ಅಮಿ ಕೆರ್ರಿ ಎನ್ಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಕೊಬ್ಬಿ ಸೋಸಿ
ఇంకా mana unta mari sanganu tenka dusra danga mana tenu chot sanganu ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಂ ಪೂರ ಅವರ ಬಿಸ್ತರ ಪದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಂಗದು ಸರ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾರಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೇಸ್ ಕಾಯಿ ಮಣರಿಯ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಮನಿ ಮಣರಿಯ ಅನರ್ಥಂ ಪೂರ ನಿವರ್ತಿ ಹೋಣೋ ಅನರ್ಥ ನಿವರ್ತಿ ಹೋತ ಸಿ ಅಂಕ ಅವಿ ಕಾಯಿ ಲಗಯಿ தூய்மையான பக்தி கரத்தகு வாட அப்பை நீ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆಮಿ ಎಲ್ಲಕ ನರ್ಚರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೊದಾಸ್ ಮಣದಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟಸ್ ಎಲ್ಲೇ ದುಸರ ತಂಗೋಲ್ ಸಂಗತ್ತೆ अंक कोण होया तनिगे तेंका जल वत्ता करते ಇಲ್ಲ ಪುರ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೋದಾಸ್ ನದಿ ಎಲ್ಲ ರಜೋಗುಣಂನಿ ತಮೋಗುಣಂ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಯ್ಲೇರ್ ಹೈದಿ ಹೇದಿ ಸತ್ವಗುಣಂ ಹಾತಮಿಲ್ಲಿ ಆಬತ್ತುಸಿ ಸತ್ವಗುಣಂ ಸಮ್ಮರ್ ದಟಿ ಆಯಿ ಮನಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ ನಿರ್ಧ್ವಂತೋ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್ ಮನಿ ಮಣದಿಯ வேதம் மில்லி இல்ல தீன் குணமும் ஹாரியம்னா சத்துவகுணமும் சேர்த்தங்க ரஜோகுணமும் சேர்த்தங்க தமோகுணமும் சேர்த்தங்க மில்லி வேதமும் காய்ச தாம்ச ஓத்து சத்துவகுணமும் சேர்த்தையா உத்தலம்னா காய்கறி தேவர்னு பூரா பாயம்பொடி தேவர்ன பாயம்பொடி தெங்க திருப்தி ಕೆರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಗಂ ಪೂರ ಕೆರಿ ಎಲ್ಲ ಫಲನ್ ಪೂರ ತು ಖಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸತ್ವಗುಣಮು ಹಾರಿಯ ತಮೋಗುಣಮು ಸತ್ತಂಗ ವೇದಮು ಕಾಯಿ ಸಂಗಿರಿಯ ಓ ತುಪಡ ಚಿಲ್ಲ ಚೈನಾನ್ ಪೂರ ಖಣಯ ತರಹಾಲಿ ಖಾಣಾ ತರಹಾತ ಮುಸನಿಯ ಸರಿ ಜಾ ಎಲ್ಲ ದೇವುಜಿ ಬಲಿ ದೇಜಾ ಬಲಿ ದೀನು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಖಾ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂರ ಅವಿನು ಪೇತ ಅಸ್ಕಿತಗ ವಾಯ್ಪು ದೇರಿಯ ತಮೋಗುಣಂ ಸತ್ವಗುಣಮು ಸೆತ್ತನು ಕೊಂಗ ಪಾಯಿಂಪಡರಿಯ ವಿಷ್ಣು ಪಾಯಿಂಪಡರಿಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮು ಸೆತ್ತನು ಕಾಯಿಗಿರರಿಯ ವಿಷ್ಣುರು ಪಾಯಿಂಪಡರಿಯ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆಮಿ ಅವಿನು ಇಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣಮಲ್ಲಿ ಆಬತ್ತು ಸತ್ವಗುಣಂ ದಾಟಿ ಆಮಿ ಕಾಯಿಗೆನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣಮು ಜನ ತೆಲ್ಲ ವೇನ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೈದಿ ಆತ ಇಲ್ಲ பகவத்கீதாவோட 13வது அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் போன ஹாரியம் நதி உண்ட அர்த்தம் சொன்னி உண்ட தோன்சிலத்த அர்த்தம் சொம்மர்ஜி ஆமி ஹிப்பாம் நதி தெல்ல காய்கறி ஆமி போன செய்ய தெல்ல எச்ச ரிஃப்ளெக்ட் கரையன் ஹையா தெல்ல அவர ரிஃப்ளெக்ஷன் தெல்மான் தெக்காரியன் ஹையா அவர உருவம் தெக்காரியன் ஹையா ஆமி தெல்லசி காய்கறி வாயே ஓ செய்யா ஆமி செத்த கெல்லுவாயின் ஹையா தெல்ல மாறி இல்ல 13வது அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் இல்ல காய ஞான யோகம் என்ன ஞான யோகம் காக கிருஷ்ணன் மென்றியா అనేది అంక ఆమె సెత్తగల్లది వచ్చి మెంట్రియ ಎಲ್ಲ ಥೊವಿ ಆಮಿ ಕಾಯಿಗೆರಹುನ ಅಂಗುಟ್ಟಿದಂಗ ಜಡ್ಜಿಗೆರಹುನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆಮಿ ಚೋದಿದಿ ಸ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಡಿವೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಸೆ ರಜೋಗುಣಂ ಯಾ ಸೇರ್ಸಿ ಮೇನೆ ಆಮಿ ಕಾಯಿಗೆರಹುನ ದುಸ್ರದಂಗ ಸಂಗಹುನ आम्ही अंक सारखं केलं ना आता अद्दा मुसिली म्हणती अंक तोंड अंक कार्य आम्ही कोणासारखं केलं नाही त्याला आम्ही सारखं केलं ना त्याला मारी ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೋದತೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ కి ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಅಭಿ ಕಾಯಿ ಕೆನ್ನ ಸಾರಖ ಕೆಲ್ಲ त्याला ಹಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಮವಿನ ಅರ್ಧ ಮಾರಿ ಮನಿ ಸಂಕರಿಯ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಎಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾவோட ಮುಂಚ ಮೂಡಿ ಸೊನ್ ಸೆತ್ತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ తెలమామ ఆమె అవరక కారణ ಎಲ್ಲ ಗುಣಮೂಸಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಕಲವೈಂಡ್ರೆ ಆమె ಭರಾಡವನು ಭಗವದ್ಗೀತಾಮು ಭಗವಾನ್ 7வது ಅಧ್ಯಾಯము ಕಾಯಿ ಸಂಗಿರಿಯ ದೈವಿಹಿ ಏಷ ಗುಣಮಯಿ ಸಂಗಿರಿಯ ನಯ ದೈವಿಹಿ ಏಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಂ ಏವಯೇ ಪ್ರಪತ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಂ ಏತಾಂ ತರಂತಿತೆ ಈ ಸಂಗಿರಿಯ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗುಣಂ ಅವಿನು ಭಗವಾನು ಪಡಚಿರಿಯ ಎಲ್ಲ 3 ಗುಣಂ ಭಗವಾನು ಪಡಚಿರಿಯ ಎಲ್ಲ 3 ಗುಣಂ ಕೋಣ ಅಂಕ ಹಲಡಿ ತವರಸ್ ನದಿ ಉಂಡ ಬೊಮ್ಮಲಾಟಂ ಕೆರತನ ಕೋಣ ತೆಗ ಹಾದುಂಸ ದರಿ ಬಂದಿಲಿ ತನ ಕೋಣ ಅಂಗ್ಲಿ ಹಲ್ಲಡರಸ್ಕಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಂಲಿ ಕಾಯಿಗೆರ ಈ ಸೊಸ ಹಲ್ಲೈ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಂ ಅಂಕ ಹಲ್ಲಡಿ ತವರಿಯ ಅಮಿ ಕಾಯಿಗೆರ ಹೊಣ ಎಲ್ಲ ಗುಣಮ ಅಮಿ ತೆಗವಡ ಕಂಟ್ರೋಲಂ ಅಮಿ ಜಾಹುಣ ಆಮಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಂ ಜೇಡಿಯ ಅಮಿನದಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಶ್ರಿತಾಹ ಅಮಿ ಉಸರ ಶ್ಲೋಕಂ ಸಂಕರಿಯ மகாத்மாக்களவினு ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಕಳವಿಂತನವ್ರು ಹಾರಿಯನ್ಹಿ ಮಾಯೆಯುடைய தீன் குணமுத்தனோர் ஹாரியன்ஹி தெனு கொங்க கண்ட்ரோலும் ஹாரிய மனதி ஸ்ரீமதி ராதாராணி ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತೆಂಗ ಕಂಟ್ರೋಲಂ ಹಾರಿಯ ತೆಂಗ ಕಂಟ್ರೋಲಂ ಹಾತಲು ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಗನ್ ಕಾಯಿ ಕೆರತಂ ಸೈ ಭಕ್ತಿ ಕೆರತಂ ಸೈ ಇಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇದಿಮ್ಲಿ ಸರಿ ಆమె ನಿಮ್ಮದಿಗನ ಅವರ ಸಾಧನ ಆమెకెళ్ళి ఆమె ಹಾತಂ ಸೈ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಉಲಹము ఆమె నిమ్మదిగన్ జీవనో మెడదీసి అట్లీస్ట్ ఆమె సత్వగుణముతి అవును
ಅಂಟದನ ಕಾಯಿ ಕೆರಸಿ ಎನ ಇಕ್ಕೋ ಜೊಡಿಂಜರಸಿ తెన ఇక్క జొడింజరసి తెన తెల్ల కట్టరసి ఏక ఏక పిల్లలు పూరా ఇసమారి చోది ఎల్ల మారి ఏనా అమెరికా జేడియో తన తెల్ల పూరా కంపేర్ కిరి అని కాయగరరియా రజోగుణము జారియ రజోగుణము జానాతికం రಜೋಗುಣಂ ಕಾಯಿಗೆರೆ ಎನ್ನದಿ ಹಕ್ಕಗಿರಿ ತಮೋಗುಣము ಬೆಳಿಜಡೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅವರಿಯ ತಮೋಗುಣಂ ಧಾತಂಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅವರಿಯ ಅಂಕ ಹಾಲಿ ಮುಸರಣಿನ ಇಲ್ಲ ತಾಳ್ವು ಮಣಪಾನ್ಮೆ ಪುರ ಅವರಿಯ ಪುರ ತೆಲಮಾಮ ಅವರಿಗೆ సో నెమ్మదిగా ధణ మెడదీసి ఆమె కొనుక్కున్నాము ధణ సత్వగుణము చొక్కడుగా ఆమె భక్తికి ఎన్నో ఆమె అవిను పీస్ఫుల్ గా ఆమె అవి ಅವರ ಡಿವೋಷನ್ ಲೈಫ್ ಅವಿನು ಪೀಸ್ಫುಲ್ గా ಧಣ మెడది ಇಲ್ಲ ಥಿನ್ ಗುಣಂ ದಟಿ ಅವಿ ಆಮಿ ಜನ ಎಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾయం ಪುರ ಆಮಿ ಅವಿನು ಒಂದೊಂಡಿ ಪೊರುಳುರೆಗೆ ಒಂದೊಂಡಿ ಶ್ಲೋಕಂ ಪೊರುಳುರೆ ಆಮಿ ಅವಿನು ಮುಖ್ಯ ಶ್ಲೋಕಂ ಚೌಧರಿಯ है तुम्ही घुम्म काय करणार ಎಲ್ಲ दुसरा श्लोकम म्हणले तुम्ही खाडी 24 या म्हणदी ಓ ಸತ್ವಗುಣ ಮಣರೆ ಸರಹಾಯ್ಯ ರಜೋಗುಣ ಮಣ ಸರಹಾಯ್ಯ ತೀವ್ರ ಗುಣಂ ರಜೋಗುಣ ಮಣರೆ ತೀವ್ರ ಗುಣಂ ಗುಣ ಉಂಟ ಅಡಂಜಿನೋ ಮನೆ ಹುಡಾಸ್ನು ತೆಲ್ಲ ಅಡಂಜಿ ತಿರ್ನೋ ಉಂಟ ಬೇರೆ ತನಂಗನ್ ತೆಲ್ಲ ಕೆರದೇ ಗುಣ ಮವಿನು ರಜೋಗುಣ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸತ್ವಗುಣ ಮಣರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ತಮೋಗುಣ ಮಣರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ அறியாமை ಗುಣ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಾತಲು ತೆಲ್ಲ ಗೋಬೋಗಣ ಅಂಗ ಕೊಡ್ ಬೆಲ್ಜಿ ಸೊಡ್ಡಗಿ ತೆಲ್ಲ ತಮೋಗುಣಮು ಬೆಲ್ಜಿ ಸೊಡ್ಡಗಿ తెల హాలి కాయగరరియా తమోగుణము ఉడనే జాతల కాయగరరియా తెగొంట అబ్బరణీయ ఉడనే సూయిసైడ్ కైటరియా ನೀ ತೆಗ ಅಬ್ಬರಣೀಯ ಅಂಗುಡಿದಂಗ ಕಾಯ್ಗಿರದಿಯ ಕೆಷ್ಟಂ ಗಿರದಿಯ ಇಲ್ಲ ಚೋರ್ ಪುರ ಕೆಲ್ಲೆ ಅವರಿಯ ಮೊರ್ಜಲ್ ದಿನಾತ ತೋಜಲ್ ಕೊಣರ್ ಬಾಯಿ ತುಕಳಿ ಅವರಿಯ ಸಮಾರಿ ಪುರ ಕೆರದ ಲಖಮು ಚಲದಾಸ್ ಕಿ ಪ್ರಚನೆ ಕಾರಣಂ ಅವಿ ಇಲ್ಲ ರಜೋಗುಣಮು ತಮೋಗುಣಮು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಗುಣಮುರಿ ಆಮಿ ಭರಾಡ ಅವತಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಯ್ಗಿರದಿಯ ಅಲ್ಲ 5000 வருஷம் உள்ளாமு ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ತಮೋಗುಣಮು ಹೊದಿರಾತನು ಪುರ ಕೊಂಡಿ ಹಾಣಾನ್ ಬೇನ್ ಉಣ್ಣೋ ಹೇ ಕಲಿಗಮು ಜಾತ ಮೆನ್ಕಾನ್ ಅವಿನು ತಮೋಗುಣಮು ಹಂಚಾರಿಯ ನಿಜ ಕಾ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಒತ್ತಕೆನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾಂ ಕಾ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಸಂಗುಣ ಇಲ್ಲ ಗುಣಂಗಲ್ ಪತಿ ಪುರ ಪಗ ಸಂಗುಣ ಭಗವಾನ್ ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೆಣರಿಯ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಿನು ಎಟ್ಟರ್ನಲ್ గా అస్కి కాలము పొరుందై సత్యయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం కలియుగం అస్కి కాలం ఎల్ల పొరుందై ಆಮ್ನ ಭಗವಾನ್ ಅವಿನು ಎಲ್ಲ 4வது ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗರಿಯ ವಿವಸ್ವಾನು ಸಂಗೇಸಿ ಸೂರ್ಯದೇವನ ವಿವಸ್ವಾನು ಕೋಡಾನು ಕೋಡಿ ವರ್ಷ ಮುಳ್ಳಾಮಿ ವಿವಸ್ವಾನು ಸಂಗೇಸಿ ನೆನಿ ಮೆಣರಿಯ ಸೊ ಹಾಲಿ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಮಿ ಹೊಬ್ಬ ಅಮಿ ಅಂಕ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಬರಸ್ಕಿ తెల టైం రీ ఆమె ಎಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಡು ಇವರ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಲೈಕೆ ರಾಮನದಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಐಕೋಣ ಹಾಯಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಲೈಫ್ ಅದು ಹಾಯಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ರಾಡಿ ಅಮ್ಮಿ ಹಿಂದ ಬೆಲ್ಲಿಂಗನು तुंग कायती डाउट नी तुरा कायदी ಕರುತ್ತು ಕಾಯ್ದಿ ಹ್ಯಾಮಣ ಸಂಗವಾಗಿ ಕಮಣ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಕಾಯಿ ಹೊರಸಿ 6 ಮಣಿ ಹೋಣಾತಿ ಕಾಮು ತೆನು ಸ್ವರ್ಗನು ಅವಿನು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಕೆರ್ನೋ ಮಣಿ ಸಂಗಿ அடுத்த ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಾಸಿ ತೆಕ್ಕಾಮಿ ಅವಿನು ಲೇಟ್ ಕೆರ್ತನಕ್ಕೋ ತಲಾಲಿ ಉಂಡೆ 5-10 minutes ಮುಲ್ಲಾಮು ಇಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವೇ ಮೀ ಕಾಯ್ದಿ ತುರ ಸಂದೇಹ ಹ್ಯಾಮಣ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೆರಾಮನದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ గా ನಮ್ಮಿ 6 ಮಣಿಗೂ ಮಿಸಟ್ಟುವ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಕನ್ ಭಾತ ಅವಿನು ಸತ್ವಗುಣಂ टाइम आम्ही म्हणता काम करता आम्ही नो सत्वगुणम आम्ही त्याला आम्ही नो प्रॅक्टिस करेंगे मग काय ती केली विषय हरे कृष्ण कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी ఇదే మాతాజీ కలర్ సంగే డ్రెస్ కలర్ తమో గుణం బ్లాక్ కలర్ కి నాంగుడ కలర్ కాయ అవక్కన్నమనయ डार्क గా ಅವರಿಯ ಪುರ ತಮೋ ಗುಣಮಸ್ ಮಾತಾಜಿ डार्क कलर कंड हारिय पुर तमो गुणमस ब्राइट कंड हारिय पुर रजोगुणम ब्राइट कंड దొల బలిచిగనిద కారస్న ఒక్కొక్క కలర్ పుర శ్యామణది దొల హనరసోన్ లగైనా అంగ ఆ దొల హనరసోన్ సెమిని అని ననన్ హయ తెల్ల పుర రజోగుణము హారియ आता आम्ही काटून सगळं हरे कृष्ण तर काय कारण हरे कृष्ण